دونك حكينا على ليفينمونسيال، حكينا على لي اسوسياسيون، تو سكي فا افيك بصفه عامه. حبيت نزيد نتعمق معك اكثر بارابور للجيت. اليوم ليفينمون نتاعنا اسمه جيت فاميلي، نحكيو على tout ce qui est en rapport avec JET, que non seulement l'événementiel, mais aussi le public, les autres organismes, etc. etc. Oui. Tu as travaillé deux banzai, entre autres, ainsi que Oui. plusieurs autres événements. Bien sûr. Donc, plus en détail, comment ça se passe, les événements Hadouma, et est-ce que, à part les événements, ثم حاجات اخرى اللي لازمها تتحضروا بخيالابل، اللي مثلا الخدمه على الستاف ولا لي زاكتيفيتي اللي تعملهم للستاف باش يتقربوا من بعضهم باش يوليو ينجموا يخدموا اون ايكيب اكسيتيرا. كومون سا سباس سي ديتاي لا؟ نتصور الببليك ديما يحضر معنا في ليزيفينمون ويتفرج في ليزيفينمون ما يعرفش وراء الستار شنو هي فما. Bien sûr. Pour commencer par les événements. Les événements peut-être العباد ما تعرفش معناتها يقول اوكي هاكا عملوا هاكا جابوا افكار وبيتيتر qu'ils se sont inspirés من واحد وهما عندهم expérience و ils vont gérer. Mais ce qu'il faut savoir c'est que معناتها 2 3 personnes 4 personnes ما ينجموش يخدموا ان ايفينمون كيف ما بنزاي معناتها باللونفيرغور هذيك. وتعرف لي بنزاي اليوم سي ان ايفينمون انترناسيونال، سي ان ايفينمون اللي عنده نوتوريتي نتاعو. دونك باش توصل تنجح ان ايفينمون معناتها بالكبر هذاك لازمك توت اون ايكيب دو كاليتي وراك. معناتها سي با جوست اوكي كلام هاكا عندي ستاف وكا هاو. معناتها لازم عندك ستاف اللي يعرف يخدم يعرف يتصرف، il sait gérer les situations de crise, il sait gérer les relations حتى externes مع العباد. Et pour cela, on est toujours en préparation. En préparation dans quel sens? Avec la partie logistique, je termine à l'événement في حد ذاته. Avec la partie ressources humaines, اللي هي staff interne. Donc ça passe par un processus على عام كامل disons. فيه l'évaluation, des évaluations continues. شوف العبد هذايا فاش قاعد يعمل في وسط الاسوسياسيون، فاش قاعد يخدم، شنو هي الحاجات اللي ماشيه معاه، شنو هي الحاجات اللي مقلقته pour bien l'encadrer. C'est un contexte associatif, c'est pas une boîte événementielle. Même si on veut avoir ce niveau d'exigence, mais c'est du volontariat. Oui. Ce volontariat, عندك عباد باش تحاول تعلمهم des compétences اللي ينجموا ينفعوهم في la vie professionnelle من بعد. Donc ces personnes-là, tu dois les évaluer على les compétences نتاعو, mais aussi على la situation نتاعو في وسط l'organisme باش ينفعك هو من بعد. Après, disons, c'est un processus de formation, que ce soit des formations techniques, et ça passe par des événements au cours de l'année, des petits événements, disons, d'une journée. Ça tourne autour des activités en général, les jeux vidéo, les mangas, le cosplay, ça passe par ça, ça passe aussi par des formations éligibles des professionnels dans le domaine, pour les réseaux sociaux, pour la gestion de flux, pour le sponsoring, la prise de contact avec des sociétés. C'est des formations ça va dans le sens de la réussite des événements JET, mais aussi في السنس نتاع كونه العباد هذوما نهار اللي يكمل l'expérience نتاعو في وسط الجيت يخرج avec un bagage bien fourni qui autre une société avec une attestation JET, avec un CV اللي فيه خدم pendant X temps في وسط l'association هذيا يقول tiens العباد اللي جايين من l'association هذوما c'est des personnes bien formées qui ont un bagage. même si باش نكمل معاه مانيش باش نستحق نبدا له من الصفر. فهمت؟ Donc JET بدات تولي عندها une certaine crédibilité par rapport bien entendu, bien sûr. معناتها une réputation معناتها ماهيش باش تبني في ليله ونهار. معناتها يحب لك خدمه. احنا تعرف on travaille depuis 2010. C'est un travail continu اللي باش توصل. Tu te fais de la notoriété que ce soit les événements نتاعك que ce soit زاد بالعباد اللي معناتها تعرف بالاسم نتاعك
au niveau حتى professionnel. معناتها حاجه هذه عشتها انت عشتها انا عاشوها plusieurs personnes اللي خدموا معنا في l'association. Après زاد لازم tu travailles sur l'aspect relationnel في وسط الستاف. هذوما عباد باش تلقاه يخدم في وسط ايفينمون فيه برشا ستريس فيه برشا تعب. معناتها il a besoin d'être dans un environnement favorable باش يكون opérationnel à 100%. واحنا Surtout qu'il n'est pas payé. surtout ça voilà. Surtout ça, même si أنا ديما يقولوا لي هاكا بعثوك للجابون أنت يوم خلصت فيها الحكاية. Donc pour nous ça passe avec par des team building, des activités de groupe, des week-ends en hôtel, des sorties de groupe pour former à quel lien باش يكون بين les membres du staff باش نهار اللي تستحقوا تلقاه حاضر. Aussi le côté émotionnel avec اللي تخلق la relation les amitiés اللي تخلقوا بين بالستاف من بعد اصلا ça facilite le travail. Ça facilite le travail خاطر عبد باش يلقى روحه مرتاح باش يلقى روحه في كونتكست هو مع فات يخدم مع اصحابه مش يخدم مع اكس واي ما عنده عليهم حتى فكره ما يعرف عليهم حتى شيء. دونك en fin de compte ça se répercute على الكاليتي des événements نتاع الجيت. خاطر تولي ثم انسجام بين Exactement. معناتها c'est pas juste ok عندك deux trois membres اللي ils sont professionnels ils font ça au niveau نتاع الخدمه نتاعهم دونك يعرفوا de quoi il s'agit donc هما يمنعوا كل شيء. Tu as 50 personnes في staff, tu dois travailler sur les 50 personnes باش توصل un objectif commun. Bon, je suis heureux de dire que قاعدين نوصلوا لبرشا حاجات معناتها العباد قاعدين نشوفوا في لو ديكور معناتها سورتو لي كاليغرافي سي معناتها سي لو فري دو ترافاي اللي وصلنا on a créé des relations à l'international avec des villes japonaises avec l'ambassade du Japon avec la JICA اللي اليوم بالنسبه لهم on est une association sérieuse اللي تخدم في حاجات de qualité اللي خليهم معناتها ils nous fournissent ce genre de معناتها d'œuvres d'art disons معناتها pour لينا احنا pour décorer comme des cadeaux comme اللي هو معناتها فهمت. Le tout c'est en reconnaissance un travail اللي احنا خدمناه au préalable. فما زاد dernièrement le prix que nous a décerné le ministère des Affaires étrangères japonais en vue de l'historique de l'association الخدمه اللي وصلنا لها. Donc tout ça fait plaisir ويوريك لي معناتها كمان الخدمه اللي قاعده تخدم مالغري لي ديفيكولتي قاعده توصل الريزولتا باهي برشا. وي ان سيغتان مومون تلقى روحك انت تخدم في ايفينمونات اللي هما سي تا باسيون كيلكو بار تعمل فيهم بالكيف. بعد ضربه واحده تلقى روحك عندك دي بري en rapport avec le ministère des Affaires étrangères japonais. Voilà, ça. انت بدك تقول فاش قاعد نعيش. Voilà, ça معناتها تولي حاجه معناتها ça passe au-delà de la passion معناتها ولات حاجات معناتها تدخل اصلا في l'accomplissement de soi معناتها. Et ça c'est très important معناتها surtout اللي احنا on est encore jeune معناتها حتى كي توصل للصف نتاع الجيت la plupart des personnes si on va faire une moyenne c'est 22 ans معناتها l'âge. Si à 22 ans tu arrives à faire ce genre de choses معناتها honnêtement قاعد تبني روحك في un avenir مرتاح على الاخر. C'est pour ça que c'est important معناتها de faire de la vie associative. Excellent. Merci beaucoup Hicham pour toutes ces informations. J'espère que le public est aussi satisfait que nous. هاك عملت روحي ما نعرفوش الشيء هذا كل ركزت معاك. Merci Hicham يعيشك و à tout à l'heure.